салом дӯстони азиз, нафарое ки мошиноҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯши худ аст, барои реклама чизе ки доред, марҳамат дар ватсаи ман муроҷиат кунед 911 39 43 44. суръатҳоша қатъи маълумотҳои пурра аст, роҳе ки реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Марҳамат бародарои ман тамошо кунед. Боз атаи дигар барои шумо 66000 сом ба Chrysler ёфтагем. Бале, Chrysler бардарҷон, ин мошин медонеш хеле ин солҳои 2015, 14, 16, 17 ЗАГСда бисёр медашт бардар, мошини зур аст. Chrysler бардаро варианти америкаи бардаро қариб ки не ҳамаш американски мешад бардаро. Мотор 6 цилиндра 3.6 будаст. 2013 будаст бо ин солаш бардаро. Номерошон падарка 10 66000 сом ҳуҷҷатҳои солона танировкош кардина. Ҳаст хайр доро бардаро, марҳамат кунед. Мошинчаки зур аст, комфортни бардаро, ранги лотка барин мера. Беҳад мягкий аст. Дискачош бинед хром. Кузуфош бинед бардаро. Chrysler соли 2013. Стопа яхибаш бинед хел баст мин. Марҳамат 66000 сом. Срочно камтар муомила дорад, бисёр не. Ягон камбуди надорад бисёрсода. Акам боши гашти худашон дас дастшо. Салони сиё бардаро, ина салон прето бад не кожи салон бардарҷоно мебелни салон. Бисёр кушод аст мошинчаи. Без ключевой доступ ҳам дорад, сиденье лифт бардаро, винкод надоштааст ки нишонсам бардаро. Ого, салон ҳам нечи хубак аст, 109000 мил пробег доштааст. Пробегаш ҳам бисёр не. Салон ҳам нечи комфортни, мис электрошрами Ford бариндаст. Старсо кондиционер дорад бардарои ман, климат контрол, монитор дорад, кожни рул, мультирул, ошибка, это чек даст ҳам. Марҳамат, расходаш мегӯянд 12 литр бардарҷони ман. 10 литр 12 литр. Далнива мумкин камтар хӯрад. Дохили шаҳрро 12 литр расход дорад. 12-13 литр мумкин. Марҳамат кунед, на харидоро бошед. Срочни фурӯхта бошад 66000 сом. Чӣ хел аст бардаро? Чӣ фикр доред? Арзанда бошад ё не? Чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат кунед. Фикротон ҳатман айсед, лайка фаромӯш накунед бардарҷонои ман. Мошинчаки хушрак аст. Биёед аз наздик бинед бардаро. бовар кунед, як Opel мегиред нархи ман. Ки мошин хеле дигар хизмат мекунад бардаро. Бензин мерезед, ҳай кадам мегардед бардарҷонои ман. Комфортни Chrysler. Бардарҷонои ман, ана шумо нигоҳ кунед бардаро, мувофиқи талаб барои шумо дар охир ёфтам. Lexus RX 450 бардарҷоно, 450, 350 не. Имрӯз қариб як 10 та мондем, 8 та мондем, 7 та мондем, намедонам. Неки ҳамаш бардарои ман 350 бензини буд. Яка 450 нест, яка 450 ша биёвен гибрид гуфтам. Ана бардарҷоно 2014 рестайлинг 450 ша ёфтам. ҳолаташ беҳтарин аст, беҳад хушрок аст бардаро. нархи 230-240 гуфта истодагидан. Срочни розӣ кардан 220000 сомон ба боз муомила дорад, боз арзон карда мешад. Американ ка бардаро винкодаш ҳам дидан, задагиш намиҷаст. Камтарак задагӣ, хеле задаги страшни не бардаро. бо худатон занед бинед. Дискош балонош дар ҳолати хуб, кузуфош тоза. Иже бардаро недавно ин амдеш ягон турбай гиҷо ба камтарак расондем. Ин қадош камбуди дорад, тамом. Дигар камбуди надорад, муомила дорад 220000 сомон. Танировка ҳуҷҷатош ҳам бардаро нав гузаронда гӯянд, солона. Солона ба танировка ҳуҷҷатош бардарҷонои ман савдо мешад, бисёр ненеки бардаро. Срочни фурӯхта мешад. Марҳамат кунед. Салонро мебинем. Марҳамат, ҳолати салон, кожни салон, салона бинед бардаро, салони сиёҳ сохи мебелош бинед чӣ хушу. Мебелаш бардаро, солони нав банед гадин мебе. Беҳад мебелош хушроат аст бардаро. Марҳамат кунед бардарои ман, гибридҳои 100% сиденьё лифт панел сиденьё ба калинкачо ҷамъ мешад. Тоза 2014 моҳи 01 бардаро. Винкода занед бинед 45 21 охираш бардаро. хоб бозӣ мебинем ки мебини рул, мультирул 212000 мил пробег дорад. хоб боз чӣ дорад бардаро? ин ҳолати салончош бардаро. Обогрев сидени, вентилятсия сидени дорад бардаро. ин обогрев чӣ монда? Монитор, старсо, доғзони климат контрол, кондиционер чош ях бардаро. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешад. бай аст бардаро. ҳаст хайр доро. ягон ошибка ҳам надорад бардарои ман, гарантия. Бардарҷонои ман, акаҷонои ман, тамошо кунед ана. Боз атаи дигар мувофиқи талаб Hyundai Santa Fe бардаро, варианти Америка 3 қатора, ки фулаш аст. Срочни мефурӯхтем бардаро, нархи беҳтарин ба розӣ кардем. мошин бардаро даже мойка ҳам надорад бардарҷонои. касе гирад мойкаоша худаш мекунад. ҳуҷҷатоша нав гузаронда гӯянд, солона пурра 12 моҳ дорад бардаро. 150000 охираш гуфта овардем, гуфтем я нарх монем ки савдо шад. ҳаминҷа бардаро савдо када рост дигар 140000 ба розӣ кардаму, неки рост дигар мегам 140 та чӣ хел бошад, чӣ хел не. барои ин бардаро харидоро марҳамат, неки дигар як марзон намешад бардарҷонои ман. 140 ба розӣ шудаган, неки бардаро дашон қимат ғалдидаги даст мошин. у ҳуҷҷатоша мегӯям ҳамаша нав гузарондаган. акаҷон 145 монем савдо кунем. гуфтам биё 140 монем савдо накун бите.
خیلی اسماعیلی ماشینچه باردارو حالت خوشرو فول پانوراما دارد безключевой доступ старт-стоп سه قطار سیدنی کاپیتانسکی خلاص باردارو میبینیم اگه چشم خودتون کنید شما لایک فراموش نکنید رفته 4 دیسک بالونش در حالت فول безключевой достуp دارد اینجا سانچه پردگی است کانتاکت بخیر است بالون چوچنا محیط مکانیزم باردارو با حالتش بهتری میشه کامپلکتاچ لیمیتد 4 وده دست لیمیتد دست باردارو برای فول است این اکتین درش اینجاشون کور دارد اینجاشون نشون تیمی باردارو جمعه دیگر bu اینجاش خیلی دست که نرخ با پس کاملی دارد باردارو مرحمت سالن حضور میبینیم حالتی سالن باردارو کنی چیکل باردارو آنا سیدیمیشوش باردارو کاپیتانسکی دیگه سیم خطور شما بسیار شده که خوشو پانوراما ببینید اوه کلی هم جوش پانوراما задняя обогрев هم داره باردارو شتورka هم داره باردارو ماشینچه سیمینی است ماشینچه زیرا باردارو موتور 6 سیلندر است безключевой доступ до цилиндров دارد سیدنی لیفت دارد پنل سیدنی دارد وینکل حتما زنه ببینید برای که امریکا 2015 گفتم 15 ماه فوریه 6 فوریه سال 2015 دست باردارو خوب بود چی دارد باردار جون ما رازیتکه 220 ولت دارد اصلی باشه این رازیتکه 220 ولت چوربدی اباگریف رو اکو رژیم گورنی رژیم باردارو داشیک سلیپینگ زون هم دارد 197,000 میل پرابگ دارد رادنوی پرابگی خودش است کجی رو مولتی رول یک چکش گیرون است من اینجا رولش رژیم دارد باردارو رولش سه تا رژیم دارد کانتر مولویمو سخت میشه باردارو سپورت کامفورت رژیم انا این پارکترونیکش است اباگریف سیدنی ونتیلاسیون سیدنی کاندیشنرچوش یخ خوش رو کار کرده است از دو زون کلیمات کنترل استارت باردارو مرحمت کنید حالتش شروع وریانت خوب است ببینید اکوستیکش اینفینیتی است باردارو زوچانش خوش راک است دیدید یک تا چکش گیرم میبینید دیگه اون کامبودی نداره مرحمت بارداروی من اسپت کنید وریانتی به حد خوب است خیلی نه باور کنید کسی گرد برد میکنه بیاد از نزدیک تماشا کنید ببینید مخلوق کنید گیرید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشه باردار جان این خیلی نرخونه اون نمیشه ما روز موندیم 2016 بود فکر کنم چند بود پراسوی کامپلکتاسیا یگان چی نداشت 160 موندیم 50 چند موندیم باردارو نرفت از فکرم نرخی برای که کمتر قیمته الان باردارو فول کامپلکتاسیا نرخی بهتری موندیم شما پروستا اسپت کنید بارداروی من تمامینا تشکر جنوی من او انا بای شما تماشا کنید باردارو انا این مرسدس بنز سچکه بارداروی من سچکه باشد انا این خیلی سچکه باشد باور کنید کامری نرخ 60,000 و 70,000 کردیم نه کی مرسدس سچکه باردارو هولو هم 100,000 110,000 90,000 سون سازش دیدم الان این ماشین 92,000 مالینا برای شما میمونیم باردارو تنیروفکا اوجاتوش سالونا موتور 2.8 коробка автомат سالش 1999 به حد تازه است به حد خوشروک است الگانس باردارو نگاه کنید شما قد و قامتش خیلی خوشروک قد و قامتش نگاه کنید باردارو ماشینچه بارداروی من با تعریف ارزنده است بای گفت رکلام کنید باردارو این ماشینچه با ارزنده چیاش نگاه کنید باردار جون من پاورونیک چوش ببینید دو کانتاکتر دست با خوشروک شده من چند سچکه داشتم خیلی نکردم دو کانتاکتر باردار دید خوشروک است خوب دورنیک دارد امی وقتی فرچش نگاه کنید بارداروی من الگانس ابلیسوفکای 210 کتی دیسکوش هم 210 دیسک بالونش نه پانال کузовش توزه باردارو آنها سالونش هم بیاد خوشروک است کاندیشنرش یخ بعد ماشین باردارو سچکو خودتون میدونید اکثریت سچکو باردارو پوسیدگی دورنده این یکی باردارو پوسیدگی یگان اینجاش نوگی سوزان بریم نداشته است باگاژ نگاه کنید سچکو میدونید تا که اکومولاتورشون هولش خیلی میشه نه تماشا کنید باردارو توزایش شما نگاه کنید یگان جوش یگان خیلی پوسیدگی ندارد باردارو خریدارو مرحمت 92,000 سوم مومیره دارد بیاید از نوعی کانال هفته دبی تجی گپ زنید باردارو وقت سالن سالن نگاه کنید باردارو مبل سالن سالنش بارداروی ما سیاه سالن لاتگی نکی نه پانال است کاندیشنرش یخ باردار جون من نکی باور کنید باردارو بخداش لیبیتیل دارد از اخلاطانه ای قیمتی سچکا 50,000 سچکا 60,000 میگویدو نکی باردار جون من آدمایی که هستن کمری نمیگیرن سچکا میگیرن باردار جون من لیبیتیل دارد باردار برای همین ویدیو برای لیبیتیلوی سچکا میلوکنه چه коробка автомат 4 електро кондиционер обогрев сидений انا کروز کنترل пробегаш бошад 158,000 ко ростас дурӯғас намедонам барои ки беҳад ана штокош бинед чӣ хушрак омадагӣ аст бардаро штокош бардар ҷонои ман чӣ кардагиам ранга кардагиам кайса задагиам мебелни рул не мултирул намешад ную мебелни рул аст чӣ хел аст бардаро арзанда аст ё не фикротон аст лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед ба тамоми намуд санҷиш проверка мошинча тайёр аст метавонед биёед хати устодтон проверка кунед махол кунед санҷед арзон кунед гиред бардаро лайка фаромӯш накунед бай аст бардаро кани бинем кани ҳоло ҳам байни мо ба любителои сечка чӣ қадар аст бардаро баро ки пеш мегунам без пашаб не лайк мегирид видео бардаро беҳад просмотри бисёр мегирид хеле пеш буд ҳозир бинем кани ҳоло ҳам бардаро ҳамон подписчико ҳастанд ё не бардаро рафтем این ماشین هیکلگی آدم میفهمد این ماشین باردارو برای پکلنی الکترومبیلونه بای است بای برادر جان من مرسدس چه نگاه کنید چه خوشحال است
این بردارو یک کلاس مرسدس یک کلاس سال 2012 است بردارو 212 کلوفی دور استالی 213 کلوف بودی کی چیده گاز بردارو 21 چیده گاز سواش نگاه کنید چه خوشراه اومده گاز بردارجون من نرخی بهترین کتی مونده استادیم بردارو باور دارم که این ماشینچه جوش کم بردارم بدون برای چی انا سال 2011 12 کی بودی کی 2014 15 دوران بردارو 130 35 بوتاش یا خیلی با قیمت‌تر سوداش دیده است انا این بودیکتی 2021 بردارو نرخش ما 140,000 سوم مونده استادیم نرخی بهترین بردارجونه مثلا BMW چه اکسی هم اساس میمونه قوتش بای از بردارو کسی اگر باور کنید نگاه کنید هیچ که نه یا خیلی نمیکنید که سالش 2012 باشه رو خیلی نگاه کنید سالش بودیکتی 2021 دیگه است خوب سروشتی فروخته میشه بردارو اصلا این سبب نرخ 140 موندن بیاد از نزدیک تماشا کنید ممکن باز یگان مایده دیگر ممکن که سودا هم شود بردارو خیلی از بردارجونه من موتورش البته 3.5 باردارجونه من تو آخری ماه январ خیلی ماه فوریه حجتش بود است кондитсионерش یک سالمش هم بیاد توضیح کس بردارو مرحمت تماشا کنید کلوفش نگاه کنید بای است اسکا بابا چوش نام اسکا چوش هم نام کردن کلوفش هم بردارو توضیح کس اخیرا نگاه کنید چه خوش کس بردارو اوه نگاه کنید باردارجونه من نه استاپچوش گیرم میکردن بزرگشون دیفوزورچوش هم بیاد چه کلی چوب که اومده گاز بودی کیش آره بردارو نرخی خوب است باز مومیله داره بیاد از ما گاوزن گیرید سوام هم ببینید کامپلکتاسیش هم باید خوشون داشت کامپلکتاسیو از پلاستیک بزرگش کارت بودی که کلاگی نیستنده با کیلوی خراسپورت کردیشون نکی توزه شای افتگی میگه که سوامش چطوریه سیدینگ لیفت پامده کوچیک خرمان کاردون بردارو وینکودش هم بدید 2012 سو امریکان کموشین چه بردارجون ما 130,000 میل پرابگش هم بسیار نبود است این سیدینگش بردارو دام میکنن یک تامینش هست سیدینگش بردارو مود فونکسیونال نیست بکنم این کوش دام میکنن دیدید بردارو انا ایناش چیکار میکنه ایناش پولیوناش چی میکنه ایناش چی باشد ایناش اینه پیشش بفکرم اینا اینجاش میبره واسه که مود فونکسیونال میبینه این پیشش میبره براش جام میکنه انا обогреватель что квадрат кондиционерش خوش четко خور کرده است بردارو مرحمت کنید یگون اشکام نداره باور کنید ماشین چه به هوا سام کرد راست سیگار بردارو کسی گیره داره راحت میکنید که لایک فراموش نکنید بردارو از شما دستگیری شدن گیرد از ما با این خیلی ماشین ارزان دسترس واریانت های بهترین موندن میکنید با هفته دو بایت باشه خیلی از بردارجون نه فروش گیرون کردیم دیدید چه خوشبخت است بردارو بای است باور کنید 140,000 نرخ بهترین باز معامله درست است بردارو از خیر درو خیلی اکستریم لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت جمعید جونای من شما نگاه کنید نرخ نگاه کنید ماشین چه نگاه کنید بعد نمرش نگاه کنید بردارو بعد یک لایک از یک تمام خب BMW بردارجونای من پنجم سری جی سی بله BMW جی سی سال 2017 بردارجونای من تنی لفکا حجتاش هم تو ماه январ یا فوریه داشت است نظر جدی حسابم این پاکت اورجینال فرای آداپتیو لید کتی کامرای 360 گرادوسه نرخ بهترین بردارو سروچنه برای پاتویچکوی هفته دو تیجی 245,000 سوم بردارجونای من نرخ دید بردارش که نرخش بالا کلوفش بردارای من توزاک نمرش بردارو 1000 کلوف توزاک نه بامپرش کم تر کور داشت است بردارو کامرای 360 گرادوسه نمرش فاسون بردارجونای من آداپتیو فار دارد فارای لید دارد نه خب لوک دارد بردارو با چی دارد نه کلوفش ببینیم محکم کردگی نیستن بردارجونای ماشین 270 تا ما قبول کردیم گفتم بالونش بردارو نه حالا چه خودتون نگاه کنید بالونش نام میکنید 270 تا قبول کردگی بیان فرق نه چند پول مونده گفتم اکجون نه یک نرخ میمونه که اوزی میفروشه 240 کردیم 50 کردیم بردارو نمیخواد سودا 245 برای شدن باز سودا داشت است باز معامله داشت است بردارو باز ارزان کردن میشه نگاه کنید بعد نصف ماشین چه من های کردم دیدم بردارو کم که رسوا دارد یکی بردارو خیلی 2017 جی سی 245,000 جو بینه سالونای روم بیکتی اکباش کلیمات کنترل مشته بردارو نگاه کنید محکم کردگی نیستند همین میبره فرق چنده که رواد میفروشیم دیگه اصلا شما میگرید بردارو کم تر مهر میکرد باور کنید ابرات نفروشید هم میراد با های کنید گاریدم راحت کده میگردید این پاکت اورجینال سیدینیو لیفت سیدینیوش لامایشی بردارو انا پرابگاش کم بود نیکوز 130 چند بود پرابگاش کم نشون داد از همینجا 130 چند میبینیم مانیتور پرویکسیا دارد این اینجاش با جست دارد این خیلی میکنه کنی کارش این خیلی کنی باید بالان شود پس شود جست دارد این اینجاش اکران دارد بگرفت سیدینی وینتیلاتور زیدین دارد آداشون دیدید کامرای 360 گرادوسه خلاصی سالونچوش بردارو بد نیست خب موتورش خوشبو کار کرده است باز شما بردارو بیاید خطی استادون ببینید 141,000 کیلومتر پرابگ نشون میده چه خیلی است نه پس خیر دارو بردارو سروچنی فروخته میشه مرحمت بسپیت обогрев руля кожи румульти ру удержание полоса потолокующего наворотош кушрен ромбик میگن سالن بردارو
бай аст нархаш ва просто бинед бардаро нарха чӣ хел аст бардар ҷони ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайки фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед ҳафта дубай теҷи ташаккури зиёд ба ҳаматон бародарои ман барои лайку дастгириятон миннат дорем нигоҳ кунед ана ин мошинча сеюмаш аст ё чорумаш аст ки мемонам мефурӯшам неки то ҳол номаша аз ёд накардам айвайс плас бародаро айвайс ю5 аст боваркунед номаш хақин аст ки электромобил хуб ин мошинча бародарҷонон соли 2021 неки запас ходаш бисёр аст 500 километр запас ход дорад ҳуҷҷатош то охири сол бародарҷонон мошинчаи хушрак аст нархашам нархи беҳтарин буҷетни нарх аст 99000 сомон нарх бародарои ман боз муомила дорад биёед аз номи канали мо гап занед кондитсионерчош ях бародарҷонон камбудиш якта кришкачаи ба кабинкаш нест намиҷа якта мондаги будам дар хотиратон бошад вай тарафаша кришкачаш набуд якташ кришкачаш набуд бардаро якта дига оинача шикастаги будам раҳба шикастаги буда сети чиқилибит фурӯхтаги будем хоз чандтае ки мондаги фурӯхтагием бардаро мошинчаи ки хушрак аст запас ходаш гуфтем 500 километр бардаро ана чашмакоша бинед чӣ хел аст бардарҷони ман кондитсионерчоша мондаги ҳозир мебинем кузуфош тоза ручкачош секретни бардаро кушода ки хушрак бардаро барои такси мегиред барои хона мегиред бардаро мошинчаи ки хизматӣ аст 47000 километр пробег дошт ки як ду тиша дигам беҳад ӯ бисёр будам пробегошон ана хел метунем мекушоем бардаро марҳамат бардаро салон бинед чӣ кушода хушуд кӯзоша бинед бардаро чӣ хинала тарбузкаши ҳам мешавад не ки бардаро сиденҷо хоб меравонед ба ҳазур бардаро такси мезанед ҳандала мекашед тарбуз мекашед мешавад бардаро лекин электромобилам ҷонсахт буромадан бардаро бовар кунед як хелча дидам 400,000 500,000 уже гаштаги аст не ки мегам батареяш соз бохушду гаштаст хе бардаро кун электромобил аста ана 47000 километр пробег ҷокша бинед чӣ қилад задни камера дора бо 360 градусона дошта бошад не камераам надоштааст хуб кондитсионерчош бардарҷоно хушба кор карда истодааст ана мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад не ки яктам кришкача ба каминкачи мегиред мезанед бардаро тамом ина марҳамат кунед 99000 сом муомила дорад аз номи канали мо гап занед чӣ хел аст бардарҷони ман марҳамат фикртон ҳатман насед лайки фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай теҷи бошед аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас мошинаҳои беҳтарин боварӣ дорам ки пайдо мекунед бай аст ташаккури зиёд успех неки фараш аз XL аст бардаро фари эски нехел мешад дарнаш кам сиётар мешад неки мошинча хушрак аст кондитсионерош ягон камбуди надорад задагӣ надорад ксай салон ба фикрам неки винкалаш намедорад кожни салон без ключевой доступ комплектатсияш беҳтарин комплектатсия аст марҳамат якҷоя тамошо мекунем 145000 сомон нарх фирстадам боз мегӯянд ки худовон арзон мекунем боз муомила дорад албатта марҳамат бардаро барои ҳамин успет кунед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гиред бардарҷони ман ана кузуфош беҳад тоза диска балонош напанав аст бардаро нигоҳ кунед без ключевой доступ дорад старстоп гуфтем мошина барое ки кузуфош ягон майда кор надорад бардаро ягон ҷош кор надорад 96 номерчошон бардарҷонои ман падарка барои шумо ҳозир салонро мебинед марҳамат салонро бинед чӣ хурак аст бардаро ана ҳолати салон кожни салон салони сиё кожошо бинед салоно чӣ хурак аст бисклишои доступ гуфтем сидени лифт 2011 гуфтем 2010 моҳи 04 аст мумкин документош ёзда бошад неки бардарҷонои ман рестайлинг аст мошинча ина бардаро аз бозор растаи навис хардаги будан 145000 сом барои ҳозир гуфтам 145 монда ҳозир калинча мебиёрам бардаро монитор надо акустика JBL кади бардарои ман монитор надорад яки акустика JBL бардарҷоно ҳолати салонаш кондитсионерош кор мекунад пробегша мебинед чандта гаштаги аст 138000 гаштаги аст бардаро кам аст 138000 мил пробег кожнирул мультирул круиз контрол старстоп мебинед чӣ дорад люкашам ҳаст албатта марҳамат кунед бардаро чӣ хел аст ҳаст хелдаро срочни фурӯхта мешавад арзанда аст ё не фикртон насед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай теҷи салом алайкум ака марҳамат бардарҷонои ман чӣ хел аст арзанда аст ё не леки хушрак аст бардаро ҳолаташ бай